उत्कलीय परंपर झुलन यात्रार स्थान एक स्वतंत्र विशेषकर जदि कहवा सारा ओडिशा रे बा उत्कलीय संस्कृति रे राज्यर कौन स्थान रे झुलन मंदिर नहीं। केवल आठगड़ गड़जात राजा विश्वनाथ देववर्मा झुलन मंदिर प्रतिष्ठा करछंती। ये हूँ आठगड़ सहर भितर थिबा गोविंद मंदिर बा राधा गोविंद मंदिर भितर थिबा ये झुलन मंदिर स्थान। एठी झुलन समय प्राय 5 दिन धरी झुलन यात्रा अनुष्ठित होता है। ये देखुंत उत्कलीय परंपरार ये हूँ प्रतीक झुलन मंदिर। एठी राधा गोविंद विजय करिसंती एवं 5 दिन जाक राधा गोविंद झुलन खेलिया को आसंती। ये सीधा सड़क आम आपण को देखु झुलन राधा गोविंद बलराम कृष्ण राधा माता ये 5 दिन धरी चली आसती। एठे झुलन कुंज को झुलन खोलिया जो माने भक्त मैंने आसुचंती से माने झुलन बेदी रे बर्तमान बलराम श्रीकृष्ण एवं राधा माता शोभा पाउचंती। ये होचंती आठगड़ गड़जातर बा उत्कलीय संस्कृतिर ये गोटे ऐतिह्य परंपरा। प्राय ओडिशार अन्य कौन स्थान में झुलन मंदिर नहीं। केवल जेतिकी इनफर्मेशन मिलूँ केवल ओडिशार ये हूँ आठगड़ गड़जात ये हूँ ऐतिह्य परंपरा गोटे। केवल गोटे आठगड़ अंचल केवल सहर भितर ये झुलन मंदिर प्रतिष्ठा करथिले तत्काल राजा विश्वनाथ देववर्मा। जहाँ को जोगु आज आठगड़ सहर कौन ये अंचल अधिकांश लोक 5 दिन धरी जो अनुष्ठित होता जो झुलन यात्रा को देखा आसुचंती। प्रत्येक दिन किसी ना किसी व्यक्ति आसुचंती। एठी देखंतु सीधा सड़क जो माने भक्त मैंने आसुचंती एठी झुलन कुंज को झुलाउचंती। निश्चित भाव में कह जाय पारे ये संस्कृति आठगड़ अंचलर ये संस्कृति उत्कलीय परंपरार एठी भितर शोभा पाउचंती माता राधा और कृष्ण बलराम शोभा पाउचंती। तो निश्चित भाव में आप सीधा सड़क देखिपे एठी जो प्रतिमूर्ति गुड़िक स्थान पाई शोभा पाउचंती यह आठगढ़ तत्कालीन राजा एम प्रतिष्ठा करते मंदिर झुलन मंदिर बा झुलन कुंजरे। ये 5 दिन तक झुलन कुंज को आसती पुणी रातिर झुलन सरला पुणी फेरी जाती मंदिर भीतर को। ये हूँ झुलन मंदिर भीतर स्थान जो विजय करिसंती प्रभु श्रीकृष्ण बलराम एवं माता राधा विजय करिसंती। आम निकट में अच्छा किसी भक्त रही कौन कहे आपंकर ये आठगड़ अंचल को आसिक आमर यहाँ अनन्य कला दर्पण ये बेसिकाली नयागढ़ जिलार एवं आम भुवनेश्वर ब्रांच तरफ आसीलु। ये जो ये आज प्रदर्शन करुले ये हूँ छऊ डांस करते। छऊ ओडिशा रे मयूरभंज छऊ हूँ श्रेष्ठ। भारत में 3 प्रकार छऊ देखा जाए। गोटे पुरुलिया छऊ आउ गोटे वेस्ट बेंगल छऊ किंतु आमर मयूरभंज छऊ ता भर आम श्रेष्ठ बोली भावु। से माने मुखा पिंधिकी नाचती किंतु आमर शैली एवं आमर स्वतंत्र भांग भंगी एटा श्रेष्ठ। यहाँ आसी आमर ये जी प्राय स्टूडेंट अच्छा ये हूँ उत्कल संगीत महाविद्यालय छात्र छात्री माने नृत्य प्रदर्शन करते। आज ये जहाँ आम ऑडियंस तर देखिलु बहुत ऑडियंस माने एप्रिशिएट कले आमर पिला मानकु। आमर ये अनन्य कला दर्पण भुवनेश्वर बर्तमान ब्रांच रु आसते। कौन कहे ये जो प्रकार आठगड़ अंचल जो गड़जात अंचल जो रोचे 5 दिन धरी जो झुलन यात्रा अनुष्ठित हो वास्तविक यह गोटे उपभोग्य जिनस एवं प्रभुंकर ए लीला झुलन यात्रा सर्वजन विदित और आठगढ़ यहाँ प्रख्यात। ये जिनस अन्य कौटी देखा मिले ना। आठगढ़ झुलन मंदिर बहु प्राचीन काल या रक्षणाबेक्षण हो जत्किंचित जो ठाकुर सेवा करा जाउछि। एठी जो राज्यव्यापी जो कलाकार माने आसी नृत्य प्रदर्शन करुछंती वास्तविकता अभिनंदनीय एवं सेथिपाई एई कला केमिति विख्यात रहू। एठी सब आठगढ़ बहु कीर्तिमान कलाकार यही जगार उठिकी उपरकू जाइछंती सारा राज्य में ना करिछंती। कौन कहे झुलन यात्रा को नहीं झुलन यात्रा आगुरी राजनीति समय 7 दिन होता एवं आस्ते आस्ते से 5 दिन को आसला। 5 दिन 2 दिन खंडे केवल अधिवास ये जाऊँगी 3 दिन गवर्नमेंटर साहय ये 3 दिन सब प्रकार भजन आउ छऊ नृत्य ओडिशी
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ, ଆକୁ କହିହେବନି। କହିବେ ଆଠଗଡ଼ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି? ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମ ଛୁଆବେଳୁ ଏବଂ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାର ସମୟରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଏ କଥାକୁ କରାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ 7 ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ଦିନରେ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ, ଇଏ ତା'ର ଭରପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଠଗଡ଼ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ବି ରହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜ ବା ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମାତା ରାଧା, ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ମାଟି। ଏଇଠି ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ନିହାତି କମରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାରଣ ସେବା ରହିଥିଲା। ସେ ସେବା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଆଠଗଡ଼ ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାହା ଇତିହାସ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ଇତିହାସରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଆଠଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେବବର୍ମା ଏହି ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 5 ଦିନ ଧରି ଆଠଗଡ଼ର ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ର ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଛଉ କଳାକାରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ଏ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଝୁଲଣର ଶେଷ ଅର୍ଘ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ ପଠାଯାଇ ଏଠାରେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ।